makan aji ichun bara ichun nimindi partner koi dina ichun bara ichun nimindi koi laga tin hoise Bible eta bolibo Genesis chapter 2 verse 18 aru isur bara koise manu to ikla thakbole bhal nai ami tai nimindi मतलब पूरा मनु इतना बनाबो आमाखान मानु तो मुई इतना बड़ा सब हुई जाबो गुना किता भी নাই आमाखान एकजन बड़ा एकजन मतलब पूरा लगा दुनिया दी बुनाई दे राखी दिसे मुई तो सब हुई जाइसे मुई तो सब पूजिसे गो लगा दुनिया दी নাই নাই इदु कारणे आमाखान एकजन बड़ा एकजन की मतलब पुरीना आमाखान एकजन बड़ा बुंजा एकजन बड़ा बुंजा एकजन के इनका मतलब पूरा दुनिया दी राखी दिसे इनका होई किना इतिया इजिप्ट बड़ा কানান দিয়ে মুসাবা লুজিনা চাইছিলে ওয়ার টাইম দিয়ে মুসা লাগা হাত কেতিয়া উঠাইছে এটো টাইম দিয়ে ওয়ার জিতিছে মুসা লাগা হাতটো কেতিয়া নামি গৈছিলে এতিয়া জুসু আৰু আৰুন বৰা হাত এনেকা মত তুলিহে ওয়ার জিতিছে দ্যাট মিন্স আমাখান ইসুর লাগা কাম পুরা টাইম দিবে একজন বৰা মুতব নুকুৰিছে বুলি আমাখান কেতিয়াও নিজিকিব আমাখান একজন বৰা একজন মুতব লাগে মই কুমান ভাল পাই ইছৰ কথা কৈছি বুলিবে ইয়াতি হুনা মানুহ ইতাবি আনে বুলি তো মই পাকলা আছি বুলো মই বি আনে বুলি তো মই ক্লা কথা কৈছি বুলি তো মই পাকলা আছি বুলো ইটো নিচিনা আমাখান ইচুন বড় ইচুন আইগিনা মুতো পুরানে বুলি তো খ্রিস্টান লাগা জীবন দিকি ইতিয়াবি সাকসেস নহব আমাখান তো ইচুন বড় ইচুন মুতো পুরা লাগা দুনিয়া দি রাখি দিছে বিমার মানুহ ইতা বড় তাই বিমার হুলা মন যায় বিমার নহই তো ভাল হুলা মন উনি পড়া কার বিমার হই আসি তো তাতি চাইলে আমাখান একটু মুতব খুলে তো আমাখান ড্রোভার আছে বলিবি বিমার হই থাকিলে তাই তো বিমার হই আছে কিন্তু আমাখান গিরাই দিছি বলি তো আমাখান তো গিরাই দিয়া মানুহ এটা বুঝা বলো আইদি কোনবা মানুহ নবুংজা থাকিলে কোনবা বিমার হই থাকিলে কোনবা আমাখান ইটো জায়গা নবুংজা থাকিলে তাই কি আইনা আমাখান চাইনা মুতব খুলে বেশি ড্রোভার আছে আমাখান আছে মাটিউ chapter 1 verse 21 দে ঈশ্বর বড়া इसरो न्यू टेस्टामेंट दिखे क्या दुनिया दिया इसे इसरो बड़ा इतना दिखाई दिसे इसरो दिखाई दिया काम दो इधर से आई बड़ा बच्चा इतना बाबू आरो ताई लगा नाम तो इसरो इनका मातिबो किलाई बिली ताई बड़ा ताई लगा मानो खान बाप बड़ा बाची से कुछ इसरो क्रिस्टा हमारा लगा जीवन दिखी क्या चुनो होबो अपुनी लगा निचो लगा फगड़ा नुकरिबो मानो की बच्चा बोले मन जाबो मानो की बच्चा दियो मन जाबो मानो इतना की बच्चा दियो मन जाबो इसरो क्रिस्टा जीवन दी हमारा ना जीवन दिखी क्या इसरो क्रिस्टा चुनो होबो ताई की बचाओ मन जाबो 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 निचो लगा फगड़ा नुकरिबो खाली मानो की बचाओ मन आइ बते इसरो क्रिस्टा की क्या चुनो होबो आबुन लगा जीवन दी आमी लगा जीवन दी की क्या इसरो चुनो होबो आबुनी हुई থাকে নবাৰিব একজন না একজন কি আপুনি বাঁচাও মন যাব আপুনি পুরা বাইবেল তো আপুনি একজন না একজন কি গুবা মন যাব আপুনি কানা পুরা বাড়া তো একজন না একজন কি হনাই দিও মন যাব আপুনি একজন না একজন নিতে প্রার্থনা করতে মন যাব ঈশ্বর জন্য মাটিটো আছে মতি মানুহ নিচো নিমিনি ভাড়া নকৰি কিনা মানুহ নিমিন্দি বুঝলি তাই ইমান ভাল কাম বুৱাম দে দুনিয়া মানুহ বাটাই কি বুজা নাই আয়া আপুনি যে ইমান মানুহ বাঁচাই দিয়ে আপুনি নিচৰ পৰা বাঁচাব নপাৰে বুইনা উল্টা হাংসি দিছিল ডাক্তৰ বা তাই নিচৰ ভাল ঘূৰা নপাৰে নিচিনা আমাক নিচৰ দিকো ঘূৰা নপাৰে মই মানে তাই লগা মুদত লাগি তাই পৰা মই লগা মুদত লাগি এনেকা দুনিয়া দিয়ে একজন মুদত লাগি বুইনা ঈশ্বৰ বা দেখাই দিয়া আছে ঈশ্বৰটো কিমান দি হলিবে মই এইটো ক'ত পৰা বাঁচাব তো চিউনি মই কিন্তু বাঁচাব এনেকা জানা লগা থাকিছিল আমাক এইটো বিশ্বাসটো এইটো আছে হে মই লগা জীৱনটো ঈশ্বৰৰ পৰা চাব তো এনেকা কেতিয়া বিশ্বাস আহি যাব মানুহ কি চাবলৈ মন যাব তো মানুহ কি মতো পুৰা মন যাব তো মানুহ কি হেল্প পুৰা মন যাব তো কেতিয়া ঈশ্বৰৰ কামটো এইটো আছে তো বুঝলি মই নিজেও পইলা চাব লাগে বুঝলি তো নিজৰ ভাৱনা ডাঙৰ হৈ গৈছে তো নিজৰ ভাৱনাই ডাঙৰ হৈ গৈছে তো ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব বুলি তো ঈশ্বৰটো কি এতিয়া ল'ব তাই নিমিন্দি গুৱাহাটীতে ঈশ্বৰ বাবে আমি নিমিন্দি শুনা আমাক একজন চুপা মতো কৰিব তো আইবি ঈশ্বৰৰ পৰা শিকাই দিয়া নিচিনা আমাক এইটো কৰিলে বেছি দৰকাৰ আছে আৰু ঈশ্বৰটো কিলাই মাৰি কিনে পেলাইছে ঈশ্বৰ মাৰি কিনে কিলাই পেলাইছে বুলি তো গোল দি দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে মাৰি কিনে পেলাইছে নিজৰ ভাৱনা কৰি চাবি মানুহ একেবাৰে আমাক গোল দি দিলে আমাক মন কিমান বিষাই ভাৱনা কৰি চাবি তো একজন কি গোল দি দিছিল কিমান মন বিষাই ইটো নিচিনা যীশু খ্ৰীষ্টক ক্ৰুচ তাক লাষ্ট তাক
ini goldi dia bara mari na bilai sido aboni ami bara ekjon goldi dia tumne ekjon isur mari asina ke isur mari na bilai asina ke tension asne last time de iman din amakan isur bisari kina gina amakan ekjon goldi dia tumne isur mari dia laga hobodo aboni bara isur mari dia hobodo ami bara isur mari dia hobodo aibi aji bara isur laga nam de amakan ekjon goldi dia thaki sibulido ido phila boibe goldi dia bara amakan mari na bilai do তাই চিন্তা হয়ে থাকিব মই তাইক গোলদি দিব তাই লাগা মন বিখাই থাকিব তাই হলে থাকিব তাই লাগা গোলদি আমাকে নিচন গোলদি বিছারা দে আমাকে লাস্ট মারিনা ভিলাদো ইসু মারিনা ভিলাদো লাস্ট তাকে মরিওয়াল ক্লোজ তাকে মারিনা ভিলাদো গোলদি দিয়া কারণে আছে ইসু লাগা টাইম দিবে বাইবেল বুয়াতম দে নিচন বড় বুয়াতম দে বারা সিস্টেম বড়া তাই কামবান বুঝি কিনা ইনসা করি থাকিছে ইটো টাইম দে ইসু বড়া নিচন গিবে নে বাঁচাই রাখি জানে তো সব কি বাঁচাই দিছি দে सबकी पाचाई दिया बिछले ताई हेवन दी जाओ बड़े से एक चुन की भी किलाई दी ना ताई जाने ताई सबकी पाचाई दी से किलाई हुले ताई kan की बुरे आसे ने जाने तो ताई kan की माप दिबे बीमार मालूम बड़ा ताई नि जो बीमार भाग हुआ ने बड़े निसना ताई kan भी ने जाने करने एक चुन बड़ा ने जाने करने बोलती हुई तो जाने ना विश्वासी kan बड़ा ताई की किलाई दी मुई सुइदान लगा काम बुरे बुरे ने लोग बोली बोला 우리비 아마가 내자니나 이쪽으로 이쪽 나고 다 우리 타게 내자니 이쪽으로 이쪽 기라지 타게 수단 나감도 이도 왔어 이도 가니 오 내가 니 우리 아시 내자니 막 디비디 부나 이소브라 애니가 우리 디시도 아마 간비 이쪽으로 이쪽 막 디와야 돼 무스티 디다 비토네 누이네 무스티 디다 비토네 차가 오이세 비시장으로 차가 오라 비시데 막 비야 비시데 아로비 부타 우리 타게 시골이도 파인 갈때 막 놀래 이도도 헤이 माप दिया बिछी दे आलू भी तो लगाई बुथा हुए तक इसमें दैट मींस माप दिया नहीं की तो माप दिया लगा मतलब तो बाउरी जावे तो माप पासे इसु क्रिस्टा बोला कि मान भी ताई की अगेंस्ट करिसे ताई उठा बिछी तो ताई आई अबुनि가 골디니가 보시도 또 딘디니가 보시도 이도 딘디니가 보시도 그냥 골디 비샤라 나도 아마간 부이랑 기타에다 골디 고야 타기시불래 이쪽만 무지나 기타에다 타기시불래 इसु क्रिस्टा가 नाम데 아마간 माप जीवन अभिषेक जोगा रासी माप means बाउरी जाबो लागिदे इतो बाउरी दा बाइले फास्टिंग लगिना ओली पाठना गुलिना बिशार गु लागिबो आमाखान ओ मुनागा मोनजे ताई निमिने बिया बोला न गुरि गुरुवा ने दिबे ताई निमिने बिया बोला गुरुवा ने दिबे ताई निमिने बिया बोला न गुरुवा ने दिबे ताई निमिने बिया बोला गुरुवा ने दिबे बिना आमाखान एकজন निमिने इतो गुरि दियो बारिसि बोले आमाखान ईश्वर लगा राजानि जाबो पारिबो दे ईश्वर लगा हेवन दि जादो एकজন गिरि बाचाइना राखिना जानाय दो बाइबल बा कइसे 아보니 바라 골디 너티비 모이 바라베 골디 너티고 부시로 아마간 골디 디시불리도 이빨리 골디 디아니시나 시 example 모이 다이렉트리 골디 디시불리도 다이렉트라 모이 골디 디아시 소와 골디 디아시 두이다레 골디 খাইয়াছি도 মই দুইটা ফাদিবা খাইয়াছি도 মই একটারে 골디 দিয়াছে ইপালি বারা দুইটা খাইয়াছি도 মই পাবে এটো কারণে ঈশ্বর বড় আমাকে দিয়া দাও গোলদি নদিবে কি লাগবে মই তো সব পারফেক্ট আছে বড় দুনিয়া দি কোন বি নাই দুনিয়া দি নাই itu karena Yesus Kristus itu dunia dia isi. Oh, Yesus, mau ini nebungja, itu kuman di sistem polisi boleh mau ini kiri jaya itu. Kuman di solo di jamu guna, jadi ini mau ini mistik guna jaya deh. Amakan jiban deh, kuman di sistem polisi, sob manu iktanah mistik guna jaya. Sob manu iktanah mistik guna jaya. तो निजो मिस्टेक तो फट बात मांगोमन मानु लगा तो ताई इतो पुरा तो इतो तीन दिन पूजा थका तो इतो तीन लगा तो बिना थोड़िया थकले इसो वाला मका दी थोड़ी बोलो इसो वाला मका थोड़ी बोलो अच्छी बात हुई ना कि पाई तबे मका माप दीवान पे थकी बोले इसो क्रिस्टा लगा नाम दे पानी हो जावे भी माप दीवान माप यारा मींस नुलागो उलाई शुरे इसो मा 사자리 खाबो बिना मका मुची जाबो लागे मुप्रा उलाई शुरे तो इसो रा मुई की 사자리 खाबो दे 지금 왜 사자리 खाबो दे 인디 크라이스트도 문자고 Antichrist means 이소라가 오버데 게임스 거라 이소가 우리 다가다가 오버리 자는데 Antichrist 거야 이소라 막 되기나 되기나 아마간 막 너되기나 혹시 소리 보고 그래도 인디 위치도 이소라가 오버리 어떻게 하시도 아마간 이소라가 오버리 어떻게 와야 돼 이소라가 오버리 어떻게 와 이야 얘네가 호시 거리도 이소 크리스타 진다와 비치니 기바이시 아마간 인디가 호시 거리 아마간 나가 집한테 이소 크리스타 진다 호보 Amakan ini ka kurisi kuili amakan laka ubodi isu Krista tu cinta hubo Matthew chapter 28 boleh bo Matthew chapter 28 oh 28 di verse 18 boleh be 이소를 보라 아이기 이소를 우타 비치는데
이소로 우타비시데 이소 아이기나 대한민국이 보이시 that means practically look 보이시데 아분나가 지문디 아미나가 지문디 기디야 막 디야도 호이자보 기디야 아이기나 보이시 that means 구하도 practical 아분나가 지문디 아미나가 지문디 이소 그리스도 practically look 보고 practically look 보이시 알어? Heavenly, aro dunia de takat sob tu muluk di sini. Kita Yesus Kristus babuna. Dunia ni tu payah muri buningan hide. Kita Yesus Kristus babu. Abu ni dunia di kawalan ni mana kalah baca boleh. Dunia di baca boleh. Heaven laga, aro dunia laga takat sob tu Yesus di takisye bersih. Amakan ni suri luar damde. Bimar ni palu bo, thar ni dira bo. Tu kalak problem sob tu. आई जाओ भाग हो जाओ किले मिले ताकत सब तो मुझे दिसी बुशितो यीशु ख्रिस्ट की क्या मकान में जीवन होगा दिबो यीशु ख्रिस्ट का मकान में किया चिंता होगा दिबो हेवन दे दुनिया दे ताकत सब तो मुझे दिसी बिना कोई सी that means amakan निमित्ती कोई दिया सिदो amakan निमित्ती दिया सिदो इतो amakan निमित्ती ताकत दिया सिदो यीशु ला ताकत तो इतो आसे हालेलुया amakan जीवन दे दुनिया नी तू पाई थकी ना हेवन दे जवान हुए amakan नी दुनिया दे Kingdom the Kansia Sayan Na Churu Zim Na Bushido Tuk the Bar Rabbichide, Mui Abuniki Kima Rukia Side, Ito took the Bar Rabbichide, Mui Abuniki Kima Rukia Side, Nicala Canasido, Ito took the Bar Rabbichide, it's so like a Muram Day, it's so like a Mumpa. I don't think that was a Bible don't have it today, Bible don't look at it. Dahil kan bara piswas nukura karuni kali gisi kushi. Hallelujah. Bible hutai man jani gina. Bible hutai bure church te hutai jai gina. Ikya amakan ipa church pun bure jaman bari gina se. Piswas nukura karuni kali gisi kushi. Isur ba kali dia tu na. Piswas nukura kali dia gina se. Amakan isur na kali nakawa ni mende. Aye piswas tu isur bara malaka takat ki. Amakan piswas puri boy isur lu takat taside. Dahil luki takat taside. Dahil nakatakat log dia makan piswas beri lagi. Last nakatin dia. Makan silok dia. Piswas nukwa laka tayo may buko kina Bible dili kina sabi. Piswas nukwa laka. Kilay. Isu nakatakat Bible dili kina sito. Wili dito piswas pura na pareho. Je. Bible dili kina sito. Bible to misan isina buya sito. Bible dili kina takana Bible to ini kilay kina isina. Misan misini dunia dila ni dia isina. Misan misini dunia dia isina. Bible dito asito. Wili dito Isos to pray naman yun. To, Bible di ignore Korea sudah makan. Nandiyan na makan Indian Christ Korea sudah. Nandiyan na Bible di against Korea sudah. Isulah katakan na Loido. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Verse 5. Huli ni sinado Korea. Huli ni ito nakatakat to na luwe. Hallelujah. Isulah katakat to na luwe. Likina na sito. Willing to Christian church dito jay. Willing to Bible ni likia takali dito likina takadre asyo. Takat to nuwe. Ito di takat aside. Hallelujah. Isulo kutari takat ase. Kutabare dunia bunay sido. Ito ulabi bunay siya. Ito hubi hubi siya. First day kuta takisi bina June chapter 1 verse 1 dili bina sido. Kuta dui takat ase. Isulo kutari takat ase. Isulah kutari takat asido. Alright? Itu abun ni berami ni minti liki di sido. Itu amin ni minti asido isor. Abun ni berami ni minti itu berakam di budo. Liki kina asido. Itu misal hui do mui tiki asido. Itu usaha asido. Practical di mui tikabi tiki asido. Itu mui ni minti asido. Hallelujah. Dunia di abun ni mui butai sido. Mui abun na baca asido. Abun ni mui ni baca ni kumba baca mo. Itu amin ni minti abun ni tiki na laki dia kan mui kusima asido. Hallelujah. Praise the Lord. Isor, itu Bible tu takkan naik bulito. Itu Bible tu takkan naik bulito. Mui kiu ba taki sina. Mui ni biar pun ni biar mui ki Bible dia kani. Isulah putar dia kani. Mui tak takkan tak sido. Amun lah putar ni mui takkan tak sido. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you. Isor berat thank you. Walau bisi bisi main nasi bina Bible ni bina se. Isor, thank you. Amun ni biar tu Bible tu dia naik bulito. Mui laga cinta gini kau coba tu bisi. Sekolah pura mano. Kitab tu ni tak ini. Sekolah di jauh sudah paklau bodoh. School pura malu ita. Kita minta kena school di jam itu. Tapi pakai ase school di misal school di jaya ase. Itu ni sina. Amakan Kristen laga ciban dibi. Bible itu takkan yang boleh pakai ita ni sina ubah takkan. Isu mana? Abu ni ambil pakai boleh dia pun naik tu. Isu laga baca boleh dia pun nasi tu. Isu laga bandu hubungan pun gimana pun nasi tu. Itu kalau ni. Isu mana abu ni dia ambil isu laga utar di mana kita sini. Thank you. Idea si isu laga. Amakan thank you buat itu ni kalau boleh mo. Itu ni kalau boleh mo. Asyik orang kita isu.
아버님 나다가 뒤타기보래 아버님을 아버하기 못하는데 아버가 니처럼 꼭 그러는 거래 아버가 나 집은 또 아침에 아버님 나가야 쓰노 할렐루야 기다리 신다 버리고 아버가 밥기 기다리 버리고 그러나면은 우리 비말 알아가라기 비말은 버리고 이소 그리스도기 아버가 나 진짜 이소 디디바이베 아침이 달라가 해동집이 달라가 스네 우타이 있는지 아버가 한도 달라가 흘러 그래 그만 그렇지 할렐루야 이들을 바꾸라 그러니